All right, welcome to the church history study. Bienvenidos a estudio de la historia de la iglesia. We have finally come to the moment you guys have been waiting for a long Hoy time. hemos llegado al momento que habéis estado esperando. The rise of Constantine the Great. Es el ascenso de Constantino el Grande. Who would like to open us up in prayer today? Si alguien quiere orar para empezar el estudio. Oh God, thank you for bringing us here this evening. Thank you for giving us the freedom to come here and hear your word and everything about you, Lord. We thank you for Andrew and Kristen and all the effort that's put into this study. And we just we ask to gain massive knowledge from tonight of how your church finally really established itself on this earth. We thank you for everything you're doing in our families and our lives. And just thank you, Lord, for just everything. Amen. So 2 weeks ago, we did a really big overview of the general ruled empire during the 3rd century. Que hace 2 semanas estuvimos estudiando el dominado, que era como el gobierno del 3er siglo. And we talked about how Diocletian started the tetrarchy. Y lo hemos hablado de Diocleciano, que empezó el tetrarca. Who remembers what the tetrarchy is? ¿Alguien recuerda lo que era el tetrarca? It's where you have 2 Augustus ruling, and then under them you have 2 Caesars ruling. So these are Augustuses in training. Entonces había 2 Augusto que estaba gobernando y 2 Césares que eran como entrenados para ser Augusto. So the rule of Rome is basically broken down into 4 sections, each ruled by either an Augustus or his Caesar. Entonces el Imperio Romano fue por 4 diferentes distintas regiones y cada una tenía un Augusto o un César. But now this week we need to narrow in on Diocletian a little bit. We did a wide view. We need to look a little bit deeper. Entonces esa semana queremos ver a Diocleciano un poquito más profundo. And so we know that he severely persecuted the Christians. We talked about that. Sabemos que él estaba persiguiendo a los cristianos. But what I didn't tell you was that his wife and his daughter, his wife Prisca and his daughter Valeria, were both Christians. Pero lo que no te dije es que los 2 de su familia, su hija Valeria y su mujer Priscilla, eran los 2 cristianos. So in the beginning, it wasn't Diocletian who hated the Christians, it was his Caesar Galerius who hated the Christians. Entonces en principio no era Diocleciano que odió a los creyentes, era Galerio. So remember, under the Dominate, these were generals. These were powerful guys who ruled armies and fought and were heroic in battle. Recuérdate que ellos en el dominado, los que estaban gobernando, fueron generales de militar. Entonces fueron gente poderosa de la batalla. And so a lot of the Christians in this time period were pacifists and they refused to fight in the military or they refused to follow the orders. Pero muchos de los cristianos en esa época fueron pacifistas. Entonces ellos no querían entrar en el militar o si estaban en el militar no querían seguir los órdenes. And so Galerius convinced Diocletian to just expel all the Christians from the military. Entonces, which one, sorry? Galerius. Galerio ha dicho a Diocleciano, entonces tenemos que echar todos los cristianos del militar. And instead of expelling them, Galerius executed them. Pero él no quiso echar a todos ellos, entonces en vez de eso lo ha matado a todos ellos. And then Galerius convinced Diocletian to remove all the Christians from public office. Y ya después Galerio era lo que influyó a Diocleciano a quitar a todos los cristianos de los puestos de gobierno. And then this led to the major persecutions that we talked about last week. We're not going to go over that again. Y eso llegaba hasta la gran persecución de lo que hemos repasado en las 2 semanas pasadas. But 2 fires broke out in the imperial palace. Y había 2 fuegos en el Palacio Imperio. And Galerius blamed this on the Christians. Y Galerio lo echaba la culpa por los cristianos. Does that sound familiar? Eso suena un poquito. Nero. Porque suena porque el emperador Nero lo hizo igual.
And even some of the people were saying that Galerius started the fire himself to blame the Christians. Y había gente que también estaba diciendo, igual que Nero, que Galerio ha empezado el fuego sí mismo para echar la culpa a los So cristianos. all the Christians in the imperial court were ordered to sacrifice to the gods to prove that they were loyal to Rome. Cristianos que eran parte de la corte imperio tuvieron que sacrificar a los dioses paganos. Prisca and Valeria did. They did sacrifice to the gods, but some of them were martyred. Some of them refused to sacrifice. Entonces, Priscila y Valeria, la familia de Diocleciano, sí lo hicieron los sacrificios, pero había muchos más cristianos que no lo hicieron y fueron matados. Anybody got any question over that? ¿Hay preguntas? Was the sacrifices, were they combined with having to deny God? No, they were just, they knew the Christians could not worship any other god. And so it was just offer a little sacrifice to the sun god or whatever. So it was offering to another God. Right, offering to another god. Adorar a otro Dios. But his wife and daughter did offer sacrifices. But then a historian tells us that Constantius Calorus did not persecute. He was the Caesar. He did not persecute the Christians under his realm as severely. Which one, sorry? Constantine's father. Okay, que un historiador ha dicho que el padre de Constantino, que era Constancio, no lo hizo todo eso de la persecución y echaba fuera a los cristianos. But we don't know how embellished the story is because the history comes from Eusebius, with Bishop Eusebius from Caesarea, and he was Constantine's personal historian. Pero no sabemos si él estaba contándolo bien porque él tuvo una relación personal con Constancio porque era como el administrador de... And that's the problem. Almost all we know about Constantine comes from two Christian historians. Entonces, casi todo lo que sabemos de Constantino viene de uno, Eusebio, y otro Go ahead. historiador distinto. So what's your opinion on people sacrificing, getting killed for not sacrificing? So Peter denied Christ 3 times. Mm-hmm. So do you think it's between that person and God? Or what do you think? Well, and you don't know what God was, but what would you say? I will sacrifice to stay alive. To I personally would not, but I think we could easily pardon somebody and understand, who did. I mean, nothing's unforgivable. Estamos hablando de qué pasaría si lo hace sacrificio a los ídolos, si Dios va a perdonar a ellos, como Pedro fue perdonado 3 veces. Dice algo que personalmente que él no lo haría, pero puede ser que muchos cristianos que lo han hecho, que el Señor sí lo ha perdonado. But after the fires, Diocletian was convinced that the Christians were out to get him, and that's when he ordered the public worship of all people in all places in all towns. Pero después de el fuego en el Palacio Imperio, Diocleciano empezó a sospechar a los cristianos, entonces él mandó un edicto por una gran persecución. So the Christians took their scriptures and they ran and they hid wherever they could because they were burning the scriptures, and some of them ran into the east, into Persia. Entonces los cristianos estaban huyéndose, entonces muchos de ellos lo han traído también la escritura porque ellos estaban mandando que se quema toda la escritura, entonces ellos se fueron, pero muchos se fueron a Persia. And that only made matters worse because Persia was the arch enemy of Rome, and so that just fanned the flames of, these Christians are traitors. Entonces eso lo hizo mal porque en el final ellos estaban diciendo, sí, ellos son traicionadores porque se ha ido a Persia, que es enemigo de Roma. And the other thing we talked about was how when the sons, Constantine and Maximianus, were passed over for the Augustus, civil war broke out in the empire and the tetrarchy fell apart. Y recuérdate también que lo hemos repasado que cuando los dos, que eran Galerio y Diocleciano, no han nombrado a sus hijos, que ya empezó una guerra civil.
And Galerius pled with Diocletian to come out of retirement, and Diocletian says, I'm happy growing my cabbages. You should see my garden. That's what he said. Galerio dijo a Diocleciano, porque los dos fueron jubilados, que vente fuera del retiro, y él dijo, no, estoy bien en mi huerta de verdura y tengo mi muy buena repollo en mi huerta. He was really proud of his cabbages. Tenía mucho orgullo de su repollo. And then Constantine's father dies in York during a battle from an illness. Y el padre de Constantino se murió por medio de una enfermedad, pero estaba en el campo de la batalla. And Constantine was this amazing warrior, this just awesome general. And when he got passed over, this just angered the military, and they ignored the old Caesar, and they proclaimed that Constantine was not Caesar but Augustus. Entonces Constantino, como era general de militar y era muy buen general y lo ha guiado a su gente a muchas batallas, que la gente, cuando ellos han ignorado a poner Constantino en el sitio de emperador, esa gente de militar ha dicho, no, vamos a ignorar esa César y vamos a poner a Constantino en su sitio. And so at York he becomes the Augustus. Entonces en York salió como el Augusto. And he spent his time in Great Britain and Gaul. That was where his kingdom, his area was. He spent his time preparing his military to take over the empire secretly because he wanted to rule the whole thing. Entonces Constantino estaba en la parte de Galia. Eso era cerca de, bueno, era Gran Bretaña. Y él estaba por allí con su militar, pero en secreto ya estaba planificando para regresar a Roma para que él podría conquistar el imperio. Maxentius was ruling the other part of the Western Empire. So you had, the four areas. You had Constantine in Gaul and Great Britain, Maxentius in Italy and that part, and then you had the other two regions in the eastern part of the empire. Entonces Maxentino, que también estaba gobernando una sección que era en el occidental parte del imperio. What happened with him? He was just ruling the west with Constantine. Era emperador de allí. And so neither of them, Constantine nor Maxentius, persecuted the Christians under their realm. Entonces de Maxentio y Galerio, which one didn't persecute? Sorry. Neither. Okay, ninguno de ellos estaba persiguiendo a los cristianos. Because they saw this as coming from their opponent Galerius in the east. So they didn't. Galerius was persecuting Christians, but they did not because he was. Entonces, como Galerio estaba persiguiendo a los creyentes, ellos ha dicho, entonces nosotros no vamos a hacerlo porque eso es una cosa del Oriente. And as well as Maximianus II, who got passed over for Caesar by Galerius, so he's not happy. They're both persecuting Christians. Pero Maximiano II sí está persiguiendo a los cristianos y está un poco enfadado porque él no fue emperador, aunque era hijo de Galerio. Anybody got any questions or thoughts over that? Hay I just have one preguntas. question about the title of Augustus. What is that equivalent to? Is that like it's higher than Caesar. Caesar? So the original, was the Caesar Augustus. Yeah, Caesar. Augustus. So Diocletian just split that up and said Augustus Caesar. Right. Okay. Yeah. All right. Entonces Augusto era arriba de César y después que César subió a ese sitio era Augusto. So it'd be like the lieutenant emperor. Yeah. Emperador asociado. Versus the CO. So Galerius becomes sick with some kind of disease, and which people think was cancer. Entonces Galerio tuvo una enfermedad, la gente pensó que era cáncer. And he died, and the Christian says that God cursed him. Y se murió en Cursed him. Y se murió y los cristianos pensó que fue maldecido por Dios. Then Maximianus II gets passed over, and Licinius becomes Augustus. So
Maximianus is not happy. Entonces Maximiano como que ellos saltó por su puesto, él no asumió como emperador y Licinio tomó su sitio. But right before Galerius dies of cancer, he orders an edict of toleration on the Christians. Pero antes que murió de cáncer Galerio, él emitió un decreto diciendo que los cristianos ya fueron libres. He believed in the power of the Christian God and feared that the Christians were right. Entonces, en final, temó a el Dios de los cristianos y tenía miedo que podría ser correcto, que él tuvo enfermedad por medio de el Dios de ellos. And in order to appease the Christian God, he said, I'm ordering them to pray for me and the benefit of the empire. Entonces, para agradecer o placer al Dios de los cristianos, él ha dicho a los cristianos, mandó a los cristianos para orar para él y por el imperio. But then he dies 5 days later, and one historian says his repentance came too late. Y 5 días después él murió y un historiador ha dicho, pero no arrepentió porque en tiempo. So, out of all the leaders, the 4 leaders, Maximianus II continues the persecutions because he's mad he got passed over. Entonces, was he Caesar at the time? He was Caesar. Okay, Maximiano, como que él era un César, pero no subió a Augusto, está enfadado todavía de que no podía subir, entonces él siga persiguiendo a los cristianos. And where was he? Maximian? He's all the way in the east. So like Over towards Maximiano Asia estaba Minor. en el Yeah. oriente, completamente por el oriente. And so he's gotten passed over for chief a couple of times now, and he's not happy about it. Entonces saltó a él él quería subir a Augusto, pero lo saltó y estaba un poco enfadado. Bueno, mucho enfadado. And so suddenly, in the year 312, Constantine makes his move. Y en 312 ya rápidamente Constantino lo hace, lo entra. He invades Italy and meets Maxentius on the Milvian Bridge just north of Rome. Where's he Él coming from? invadió He's coming from Gaul. Él And invadió England. a Italia. He came all the way down Yeah. to Italy. Uh-huh. To Que Rome. vino desde Gran Bretaña a Italia con su militar y allí se encuentra who's he meet? He meets Maxentius. Maxentio allí en el puente de Milvio. And so he meets, and historians say that if Maxentius just would have stayed inside Rome, he probably would have beat Constantine because it was so fortified. Dicen los historiadores como que si Maxentio se quedó en Roma, como que era una fortaleza grande, él no podría ser conquistado, pero él se fue a campo de batalla para encontrarse con Constantino. Okay, I'll translate what she said. So then Constantine goes out to meet Maxentius in battle at the bridge. Entonces como que se fue a puente. And so in 312, Constantine's armies, he only brought 1/4 of his army. Maxentius met him with a humongous army. He's overwhelmed. Constantino solo tuvo 1/4 de su militar que se fueron con él ahí, pero Maxentio vino con su fuerza total, completa. And so that night before the battle, he prayed to the gods, "Someone help me." Entonces Constantino, como que tuvo pocos soldados y había mucho de Maxentio, dijo a los dioses, ayúdame alguien. And there's a couple of versions to this story. I don't know which one is true, but the first one is that he had a dream of Jesus Christ. Hay 2 versiones de esa historia. La primera es que él tuvo una visión. And in that dream, Jesus gave him a symbol and said, "By this symbol you shall conquer." Y en la visión, Jesús dio a él un símbolo
Y ha dicho, en este signo conquistarás. And in the other story, he sees a vision in the sky, and he hears a voice, by this symbol you shall conquer. En Written in the sky. la otra historia, él está mirando al cielo y en el cielo escrito lo ve el símbolo, el signo, y escucha una voz y la voz dice, en este signo conquistarás. And we're not exactly sure which symbol it was because you can find all of these symbols on the Roman coins during Constantine's life. No So, estamos exactamente seguros del signo. the first one is the Chi-Rho, which is the letter X and the letter R in Pero Greek. el primero de los signos que podría ser es el Cairo, que es X y R en griego. This is the first and second letter of Christ in Greek. Eso Christos. es la primera letra y la última letra de Cristo en griego. The second symbol is a cross. Y la segunda símbolo es la cruz. The third symbol is the Tau Rho. La tercera es el Tauro, This is the T and the R blended together, que es un T, un R juntado. and it represents the crucifix, Jesus on the cross. Y eso es simbólico de Jesús crucificado. The next symbol is the monogram, La próxima es monograma. and that stands for Jesus Christ. The I Jesu Christo, The I, I X Jesu Christo, el I, Jesus Christ. X es Jesucristo. and then the Alpha and Omega were sometimes mixed into these. So you might have an Alpha Omega, Y Alpha muchas Omega. veces lo ha puesto alfa y omega, las letras, con una de los otros símbolos. So Constantine saw one of these symbols. We're not sure which one it was. Most likely this one. That's the most Entonces prevalent. Constantino ha visto una de esas signos y creemos